ba gagawin mo? Bahay. Bahay natin. Bahay natin. Opo. Habang hagdanan. Ano yan? Pinto. Pinto. Ay, oo nga no. Pinto muna, tapos hagdan. Galing ah. May gate lang yan eh. Gate yan. Gate. Tapos may gate lang yan. Opo. Sige. Kagaya lang yan eh. Opo, sige. Kagaya lang yan. Ayan ah. May Wow, galing ah. Gate, tapos ano. hagdan. Opo. May hagdan lang. Ano. May hagdan lang yan eh. Ano eh. Ano tapos ano. May hagdan tapos gate lang yan. Bahay lang natin lang eh. Ano? Opo. Bahay natin lang eh. Bahay natin lang yan eh. Paano? Ito lang ang bubong. Ito lang ang bubong. Ito lang ang bubong. Ito lang ang bubong eh. Ito lang. Ito Opo. lang. Ito lang. Yan lang yung bubong. Opo. Galing. Tapos ito pa doon mang bubong. Gagaya lang yun eh. Ang ano eh. Bubong. Ang nasa taas lang ang bubong eh. Nasa taas lang yun eh. Opo. Wow, galing ah. Gawin na ano. Doom. Gawin na room. Gagawa ka room? Opo. Ay, galing. Hindi lang ng ano eh. Ano eh. Hindi lang room lang yan eh. Room lang yun eh. Tapos ano. Room. Ayun na. Ano na ano. Tapos ano. Room. Tingnan mo lang. Tingnan mo lang. Galing. Kasi ano. Tapos ano. Tapos ano? Ano. Tapos may daan lang yan eh. Tapos may daan lang yan. May ano. Tapos may ano. Ano. Tapos may daan. Yung baso na yun, huwag niyo